जो आज साहिब मसनद है कल नहीं हो, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में ये था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती तब देखे ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं, और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली। आपने मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको ये नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए, और ये गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए, और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहाँ आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है और फिर कहता कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, नमाज भी पढ़ रहा हूँ। ऐसी नमाज, शायद ऐसी नमाजों के बारे में इकबाल ने कहा, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबरों में। आज उस सजदे की जरूरत है। आदमी दोनों हाथ जमीन पर रखे, नाक अपनी जमीन पर रगड़े, माथा उसका जमीन पर हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, कहां चली गई तुम्हारी वो नमाजें, तुम्हारे वो सजदे कि जब तुम सजदे में अपना सर रखते थे और बारिशें न हुआ करती थी, कहत पड़ा होता था, तुम मस्जिदों में नमाज के लिए जाते थे अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, फसलें तबाह हो जाएंगी। एक सजदा करते थे, और उस सजदे में जब रब को पुकारते थे तो अभी सजदे से सर नहीं उठता था कि चारों तरफ से बादल छा जाता, और जब तक तुम नमाज पढ़ के सलाम फेरते थे आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती थी। कहां चली गई वो तुम्हारी नमाजें, कहां चली गई तुम्हारी वो इबादतें? आज तुम सजदे में जाते हो, कहते हो अल्लाह मेरा हाल देख, ऊपर से आवाज आती है बंदे अपना नामे अमाल दे। ये हमारी भी नमाजें हैं, इधर भी सजदा, अल्लाह से भी मदद, गैरों के सामने भी दामन फैले हुए। कहां से सदा सुने, जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनमाशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ओ मेरे बंदे तुझे नमाज में क्या मिलेगा, तेरा दिल लगा ही नहीं है, तूने रब को माबूद समझा ही नहीं है, तूने अल्लाह को मुश्किल कुशा जाना ही नहीं है, तूने रब को हाजत रवा माना ही नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ रहा कि तेरे बाप दादा पढ़ते आए हैं। अरे नमाज तो सारी मुश्किलों का हल था, नमाज के लिए तो हुक्म है, नमाज के लिए तो ये हुक्म है कि आए मेरे बंदो सब्र में, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलिए आज तुमसे एक सवाल करता हूं और देखता हूं कि कितने लोग गौर से सुन रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला ने यहाँ दो चीजें पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, क्या कहा, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। कितनी चीजें बताई, दो। तो कहना क्या चाहिए था, अल्लाह ताला इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। दोनों बातें जब कही तो दोनों के साथ होना चाहिए ना, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, मदद कह रहा अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगो, लेकिन आगे कह क्या रहा है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा उसने कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है। कभी सोचा क्यों? और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहाँ दो चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे ये क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह, ये क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है, इबादतों में तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है, नमाज। तो नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए, नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए।
لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے صبر آ رہا ہے، بعد میں صلاۃ آ رہا ہے. یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے. تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں. یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا. اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، پڑا رہی ہے. میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنوں گا، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی. لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا. میرے بھائیو ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے. صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو. وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کیا کہا؟ ارے چل جا یہاں سے. آ گیا صبر کر صبر کر صبر صبر کر چلانے والا جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے. اس نے محمد رسول اللہ کو یہ کہا. اللہ کے رسول وہاں سے چلے. ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے. وہ تنبیہ کرنا تھا، کر دیا، آگے بڑھ گئے. بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے ہو کون؟ وہ محمد رسول اللہ تھے. وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا. کہ ہاں 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی. اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے. میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا. تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا؟ نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں. انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے اسی وقت صبر کیا جائے. بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو. اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا. 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ مجھے صبر آ گیا. آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا. صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جائے. صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو. صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپا ہٹ اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے اس کو. کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کرو. یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے. آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا. آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی. آپ نے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجیے، اس غصے کو پالیے. میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس غصے کو سنبھالیے اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجیے. یہاں غصے کی ضرورت ہے
یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے, موبائل لیتی ہے, اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے, اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے. آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے, اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا, موٹر سائیکل پہ بٹھایا. اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے. اس غصے کو سنبھالیے, اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی. آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے. حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کی اجازت ہے. شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی, بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت شریعت ہے. نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا, نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا. یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا. اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو, اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں. شریعت شریعت ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا. جس کو برا لگتا رہے. اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا. اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو, اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر جلسہ بیکار ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے. رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں کھولنا بیکار ہے, کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. میرے پیارے ساتھی, دین سننے آئے ہو نا, قرآن حدیث سننے آئے ہو. اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے, اور گرہ باندھو, انا عذابا یوم القیامت, ان اشد عذابا یوم القیامت المصور. یاد کریے. اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں, ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب, سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا, جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا, جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے, اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا. انا اشد الناس عذابا, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت, معمولی عذاب نہیں, ہلکا عذاب نہیں. انا اشد الناس عذابا, عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا المصورون, جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا. تصویریں کھینچو, آؤ, میں نے کسی کو اجازت نہیں دی, اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے, اور اس جلسے اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا تو یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے, نہ محمد الرسول اللہ کو اہمیت دی ہے. اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی نبی کو نہیں مانتا, تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو, کوئی فرق نہیں ہے. اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی, دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا, جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا. اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے. اب دیکھو, کھینچو فوٹو. نہیں مثال دینا چاہتا تھا لیکن آج بھی آئے ہو جلسہ سننے, مذاق بنا کے رکھ دیا ہے دین کے جلسوں, مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. پرچونی کی دکان, کرانہ مرچنٹ کی دکان سمجھ لیا. جو سمجھ میں آیا وہ عمل کریں گے, جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیں گے. یہ تمہارے باپ کی جاگیر چل رہی ہے. اسلام کے جو ہمیں پسند ہے وہ عمل کریں گے, جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیں گے. نہیں چلے گا. شریعت تو محمد الرسول اللہ کی ناپسند کو بھی ناپسند نہیں مان رہی ہے. یاد ہے اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی جتنی بیویاں موجود تھیں ان کے گھر جاتے تھے, اور حضرت زینب کے گھر تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ کہ کسی جگہ کچھ ملتا نہیں تھا. اور زینب کیا کرتی تھی, جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جہش, وہ کیا کرتی تھی, ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی. تو بھوکے رہتے تھے, نہیں ملتا تھا. کتے کی تم 100 سال بھی رکھو گے نل کے پائپ میں اور اس کے بعد نکالو گے اور یہ سوچو کہ سیدھی ہو جائے گی, سیدھی نہیں ہو سکتی, وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. بالکل کتے کی تم سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. ایسے ہی اتنا کہنے کے بعد بھی اس کا ضمیر دیکھو وہیں سے اٹھ رہا ہے, لگ رہا مودی کا باپ. کوئی
परवाह नहीं। और जब इतना पेशाब लगता है तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो या मोबाइल पे बात हो गई या फला जगह मिलेंगे, सब यहाँ है। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका हेड मास्टर रह चुका हूँ, जाकर देख लो। यहाँ जर्जीत साहब सुनो, वहाँ मेला लगा है, आइए लिपस्टिक लगा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई है, ऐसी कहीं लिपस्टिक। और जलसों में भी क्रीम और पाउडर ऐसा चुपड़ा हुआ है जैसे लगता है कि भैंस या गाय का गोबर जाके देखो। और अभी मेरे आने से पहले जब हम आ रहे थे तब देखिएगा क्या हाल था, जहाँ लड़की वही लड़के, कसम खुदा की कई चिड़े मिसाल दे, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते, मोबाइल लेके वो इधर बुरा उधर जा रहा है। हकीकत में लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते। वो अपनी वाली हमें दिखाते, मैं अपनी वाली तुझे दिखाऊंगी, मेरी वाली और मेरी हालत बना रखा है। जलसों में भी हो रहा है, जलसों में। क्या बोल रहा था मैं, बताइए तो कहा था? वो कह रहा तस्वीर की बात तो निकल गई है। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के यहाँ गए, भूखे रहते थे, तो वो कुछ शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी कई बीवियां हों तो बीवियों में तो आपस में टसन रहती ही है। अच्छा उनके ज्यादा क्यों बैठ जाते हैं, हमें इतना टाइम क्यों नहीं देते हैं? तो सारी बीवियों ने सलाह कर ली। क्या सलाह की? कि अल्लाह के रसूल जिसके पास भी जाएंगे, ज़ैनब के घर से निकल के जिसके भी पास जाएंगे, सारी बीवियां नबी की ये एक ही बात बोलेंगे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की एक पौधा होता है, मगाफिर एक जड़ी बूटी होती है, उसकी बदबू आ रही है आपके मुंह से। तो अब अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर से निकले, दूसरी बीवी के यहाँ गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मुंह से तो बदबू आ रही है, वो कहाँ से आएगी? फिर आप दूसरी बीवी के पास गए, उन्होंने भी कहा बदबू आ रही है। जब सारी बीवी एक ही बात कहेंगी तो दिमाग को कबूल कर ही लेगा ना, इसका सभी एक ही बात कह रही है तो इसका मतलब बदबू। और नबी अकरम को बदबू से सख्त नफरत थी। खुशबू भी आप इतनी लगाते थे कि पसीना भी टपकता था तो खुशबूदार बन जाता था। जिस नबी की हालत ये हो वो बदबू को कैसे पसंद करे? तो कहा क्या खा के आए आप ज़ैनब के घर से? हाँ शहद का शरबत पी के आया, इसलिए बदबू आ रही। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया आज के बाद शहद को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मुझ पर हराम, नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो शहद को अल्लाह ने हलाल किया और नबी ने क्या कह दिया? आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। गौर करो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पसंद कर लो और जो चाहो छोड़ दो, वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने शहद को नापसंद कर दिया और क्या कहा? आज के बाद मैं शहद को नहीं पीऊंगा, जाओ शहद मुझ पे हराम। फौरन आसमान से जिब्राइल वही लेकर आ गए और क्या कहा? या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिस चीज को आपके लिए हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आपने उस चीज को अपने ऊपर हराम क्यों किया है जिसको अल्लाह ने हलाल किया? इस कुरान की आयत से आपको पता चल रहा है क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज हलाल है तो उसको हराम करने का इख्तियार और हराम करने का पावर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी हासिल नहीं है। तो फिर हमें और आपको ये कैसे हासिल हो जाएगा कि हमें जो पसंद हो वो अमल कर लें और जो चीज हमें पसंद नहीं है उस पर हम अमल ना करें? जो चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो उसको हम मान लें और जो चीज मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो उसको हम छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है? जब नबी अपनी मर्जी के खिलाफ शहद को हराम नहीं कर सकते अपने ऊपर, जब नबी को ये पावर हासिल नहीं है तो तुम्हें ये पावर और हमें ये पावर किसने दी? अगर इन तस्वीरों की कोई हैसियत होती तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत जरूर करता। लेकिन देख लो दुनिया में ईसाई भी मौजूद हैं, ईसाइयों के पास ईसा की तस्वीर मौजूद है, यहूदियों के पास मूसा की तस्वीर मौजूद है, दाऊदियों के पास दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर मौजूद है, इब्राहिम को मानने वालों के पास इब्राहिम की तस्वीर मौजूद है। सबने हिंदू भाइयों के पास कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अगर दुनिया में किसी नबी की तस्वीर मौजूद नहीं है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्योंकि अगर आज नबी की तस्वीर होती तो कोई आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता ही नहीं, कोई आदमी अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस पे जाता ही नहीं, वहां दरूद पढ़ता ही नहीं। वो अल्लाह के नबी की तस्वीर को अपने घर लगा लेता, वो नबी की तस्वीर पे हार या माला डाल देता, या तस्वीर को अपने घर में लगाकर 7 चक्कर उसी के लगा के कह देता कि हज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अकरम की तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर उसका तावीज बनाता, उसको पहनता और फिर नबी का फोटो अखबारों में छपता, नबी का फोटो पेपरों में आता और कभी उसकी कटिंग होती और वो पैरों के नीचे रौंदा जाता। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये रुसवाई और बेइज्जती गवारा न थी मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर दुनिया में बाकी नहीं छोड़ी है, नबी का कोई फोटो बाकी नहीं
नहीं छोड़ा, बल्कि नबी की जबान से ये कहलवा दिया, इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। दुनिया में आज क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में तस्वीरें बनाई होंगी, तस्वीरें खींची होंगी। उससे कहा जाएगा इन तस्वीरों में तू जान डाल, इन तस्वीरों में तू रूह डाल, और जाहिर है कि उन तस्वीरों में वो रूह डाल नहीं सकता। फिर अल्लाह की एक पैदा करदा मखलूक की तूने तस्वीर क्यों बनाई? जब उसमें जान डालने की ताकत नहीं थी तो तूने क्यों? आए शादियों में दूल्हा और दुल्हन के फोटो खींचने वालों, आए अपने बिस्तरों पर, अपने बेड पर शादी का मियां और बीवी का फोटो लगाकर बेड पर चिपकाने वालों, मियां और बीवी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाने वालों, तैयार हो जाओ। इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब इन्हीं को होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचते हैं, दुनिया में तस्वीरें बनाते हैं। और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब क़यामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी। और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी, तो सुनो, हाँ सुनो। जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी, अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी उकिल्तु बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन ज़ानिन, ऐ अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। ऐ अल्लाह उन बूढ़े, उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह इस बूढ़े सानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ों ज़ना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून। जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा। और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक जरूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कटिंग करके ये हरामी बना है। मौलाना जर्जीस ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग बना के। मौलाना जर्जीस ने वसीफ देखा,
मना करने के बावजूद भी वही चीज डाली गई है। मौलाना जर्जी, और वही चीज मैंने कहा कि वो सब कुछ बदल गया, लेकिन वो बीच वाला हिस्सा कैसे बदलेगा, अपनी मशीन कैसे, उसी को काट छांट कर इन यूट्यूबर वालों ने उसी चीज को दिखाया। अब बताइए कि ये लोग रात में पैदा हुए थे अपनी अम्मा के पेट से कि दिन में? इनकी खोपड़ी देखिए, इनको इस बात का एहसास नहीं कि इस बात को अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो मौलाना जर्जीस के ऊपर क्या कितने केस बनाएंगे, लेकिन इनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका हरामी पना देखिए। इसीलिए मैंने अब कह दिया है, जो भी जलसे का डेट दे रहा हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। ये लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल चले, इसलिए मैं अपनी तकरीर की अब इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। लग गया मेरे ऊपर बैन 6 महीने तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता यूपी में मैं कोई तकरीर, इसकी वजह से आज सम्मान आ गया मेरे पास, नोटिस घर पहुंच गया मेरे। खुश है ना आप? बादिए मिठाई और लड्डू, हमने मौलाना जर्जीस के ऊपर बैंड लगा दिया। मुबारक हो तुम्हें यूट्यूबर वालों, मुबारक हो तुम्हें, कमाली तुमने दुनिया, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिरत में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रो कर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामी पने से बाज नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूँ। जितने जलसे होंगे, एक भी जलसे में एंट्री नहीं, या तो मैं रहूंगा या जलसा। जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ में जलसा दूंगा। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए, अब जो दे चुके हैं, जिनमें इश्तिहार छप गए हैं, उनमें तो जाना पड़ेगा। लेकिन आज से जो दे रहा हूँ, लंबे प्रोग्राम जो 2-3 महीने के बाद के, उनमें एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं। आके दिखाओ आप। जलसे में ऐलान कर रहा हूं, मैं इस बात स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा। सोच समझ के आइए। हर इश्तिहार में अब छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाजत नहीं। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए हो और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर। चैनलों के नाम मालूम है मुझे, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहाँ रुसवा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। तुम्हें मैं चाहूं तो 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको, हम जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किए, सबको हटवा सकता हूं। सबको हम हटवा सकते हैं। एक इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया। लेकिन अब तुमसे मैंने पनाह मांगी। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की, तुमने मेरे माँ की आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं। रोई है मेरी माँ नोटिस पर, उसको नहीं देखा। माँ माँ होती है, उसका कलेजा अंदर से रोता है जब सुनती है टीवी पर मौलाना जर्जीस को दिखाया जा रहा है, रोती है, पता नहीं क्या करे। तुम्हें नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर। और 10 साल के बाद कोर्ट कहेगी कि जर्जीस साहब को बाइज्जत बरी किया जाता, लेकिन वो 10 साल का हिसाब नहीं दो। करो अपना हरामी पना, दिखाओ, जाओ। आज तक मैंने ये बात नहीं कही है, अब अल्लाह ही तुमसे निकले। न मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, न दुआ दे रहा हूँ तुम्हें। बस इतना ही कहूंगा कि अब अल्लाह ही तुम्हारी खैर करे और अल्लाह ही तुमसे। तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान करके रखा। हाँ, बदबू आ रही है, छोड़। मेरे अल्लाह ने मना कर। मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है, अपनी मनपसंद चीजों को ले लो और अपनी मनपसंद चीजों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता? कोई उठना चाहता? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा। कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो, तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करता शरीयत के मुताबिक। साहबा ने कुर्बानियां क्यों दी हैं, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियां देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे? लेकिन साहबा, अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देख कर कहेगा, फरिश्तों
इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं, ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं, इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे, फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे हाँ एक तमन्ना और है। क्या है? कहा है फरिश्तों अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना ये है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूँ, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देख कर कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूंगा अल्लाह मुझे दुनिया में भेजो, मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नेमत में देखने के बाद भी हट उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? कि हाँ क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूँ, नक्ल फिर कत्ल होना चाहता हूँ, फिर जन्नत में आना चाहता हूँ, तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती, अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने, बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की जिंदगी से कोई थर्ड क्लास की जिंदगी में आएगा। मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, पूछा जाए अच्छा कमीना पिछली साल तो क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो, दोबारा क्यों वो उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए, और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हो फिर आ गया मौलवी, जिस देश की तकलीफ सुनी काफिर, इन दौर से निकलो। उत्तर प्रदेश के अंदर यही तो गेम खेला जा रहा है, लड़ो लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। इलेक्शन के मौके पर इसको मंत्र पढ़वाया गया, क्यों जानते हो? मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। ये दोनों अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए तो बस बीजेपी। राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं हो, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये सब आने जाने वाली सरकारें होती हैं। जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा तो बेटे का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन, इसने कुरान को जलील करने की कोशिश की, बारे अल्लाह तू इसको ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशाने इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौतें ऐसी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया। डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ, अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बे रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो छोड़ के जा रहे हो,
हाँ, क्यों, क्या हुआ? आए इब्राहिम, इस बियाबान जंगल में जाए, कौवा नहीं है, कबूतर नहीं है, एक चिड़िया नहीं है, रात में अंधेरा, खतरनाक जानवरों की आवाजें आएंगी। इब्राहिम, मेरे और छोटे से दूध पीते बच्चे इस्माइल के अलावा इस जंगल में कोई नहीं है, लाइटें नहीं है, अंधेरा है, साए साए भी देंगी, और इस जंगल में तो मुझे अकेले छोड़ कर जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हाजरा रोटी है, पीछे से तो कुर्ता पकड़ के खींचती है और कहती है इब्राहिम, मैं जानती हूँ अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, यहाँ मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, यहाँ मेरी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं होगा। इब्राहिम, शौक से जाओ, लेकिन इतना तो बता दो, तुम एक दिन में भी आ सकते हो, एक हफ्ते भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकती है। इब्राहिम, मुझे बताओ, इतने दिनों तक मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हजरत हाजरा ने जो अल्फाज बोले थे, कुरान उन अल्फाजों को रिकॉर्ड करता है, इला मन ततुरुकुना, आए इब्राहिम, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? अब तवक्कुल देखिए, अब भरोसा देखिए। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी की तरफ मुड़ के, पीछे मुड़ के नहीं देखा, कहीं बीवी की मोहब्बत आंखों के आंसुओं की शक्ल में छलक कर जमीन पर न गिरने लगे, और बीवी की मोहब्बत और बच्चे की मोहब्बत कहीं मेरे दिल में ना जाए। पीछे नहीं देखते, आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के भरोसे कर दिया है, अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दिया है। बीवी ने जब अल्लाह का नाम सुना, हाजिरा ने, तो चीख पड़ी, अब तुम जाओ इब्राहिम, जिधर जाना है उधर जाओ, जहां जाना है उधर जाओ, अब अल्लाह मुझे जाहिर नहीं करेगा। आपने मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया है, अब अल्लाह मुझे जाहिर नहीं करेगा, अब अल्लाह मुझे तवक्कुल नहीं, अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं करेगा। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी माँ, तुम लॉटरी नहीं छोड़ सकती हो, तुम ये इंश्योरेंस का माल, ये लॉटरियां, ये लोन नहीं छोड़ सकती हो। हजरत हाजरा शौहर छोड़ रही है, हजरत हाजरा इब्राहिम को छोड़ रही है, हजरत हाजरा बियाबान जंगल में है और कह रही है इज़ल्लाहु अबदा, तब अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेगा। तुमको आज लॉटरी और लोन के माल पर इतना भरोसा है, और जो रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, जो रिस्क फराम करने वाला अल्लाह है, तुम्हें उसकी जात पर भरोसा नहीं है। इब्राहिम की बीवी हाजरा से सबक हासिल करो। इब्राहिम ने कहा, जाए तो मैं अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ तुम्हें और इस बच्चे को। अब वो कहती है, जाओ, तो मेरा रब मुझे बर्बाद नहीं करेगा, मेरा रब मुझे ज़ाये नहीं करेगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत दूर निकल गए, पीछे मुड़ के देखते हैं, मुझे मेरी बीवी नहीं दिखाई दे रही है, मुझे मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। उसी जगह पर अपने सर से चादर उतारते हैं, पगड़ी उतारते हैं, जमीन के ऊपर बिछा देते हैं। हजरत इब्राहिम उस जमीन पर अपनी पगड़ी को बिछाकर, उस चादर को बिछाकर बैठ जाते हैं। वो भी जंगल है, आसमान पे नजरें डालते हैं और अपने रब से शिकायत करते हैं, अपने रब से दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा। अल्लाह, ये बात मैंने अपनी बीवी के सामने नहीं बोली, अपने बच्चे के सामने नहीं बोली। मेरी बीवी मेरी नजरों से ओझल है, मेरा बच्चा मेरी नजरों से ओझल है। अल्लाह, मैंने अपनी फैमिली को, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, मैंने अपनी आलो औलाद को, अल्लाह, एक सुनसान जगह पर एक भिड़ा हो गया वादी में मैंने छोड़ दिया है। अल्लाह, मेरी बीवी की, मेरे बच्चे की तू हिफाजत फरमाना। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, वादी में मैंने छोड़ा है,
सुनसान जगह पर मैंने छोड़ा है। खतरनाक जानवरों की आवाजें भी आती है, शेरों के दौड़ने की आवाजें भी आ सकती है, भेड़ियों की आवाजें भी आ सकती है। अरे अल्लाह मेरी बीवी की और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। अब देखिए इब्राहिम को भी तवक्कुल, आजरा को भी तवक्कुल, लेकिन तवक्कुल के बाद बैठे नहीं रहे। अरे अल्लाह इब्राहिम ने मुझे तेरे हवाले किया, अब तू मेरे बच्चे के खाने पानी का इंतजाम कर। नहीं, बैठी नहीं रही, अब मेहनत कर रही है। मेहनत, और मेहनत क्या करती है? एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, सत्तू खत्म हो गया, थोड़ा सा पानी था वो खत्म हो गया। अब देखती है मेरा बेटा प्यासा है, मुंह में उंगली अंगूठा चबा रहा है, चूस रहा है। माँ समझ जाती है, माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को प्यास लग रही है। माँ होती है। आज औलाद कहती है अपनी माँ से, तू नहीं समझेगी। मियाँ बीवी में बातें हो रही, माँ ने कहा बेटा क्या है? अरे अम्मा तुम बीच में पहले बोल लो, चुप रहो, तुम नहीं समझोगी हम लोगों की क्या बात है, तुम नहीं समझोगी। है उस माँ से कह रहा तुम नहीं समझोगी। कल जब तेरे पास जबान नहीं थी, बोलना तुझे नहीं आता था, और रात में जब तू रोता था तो तेरी माँ तेरे रोने से समझ जाती थी तेरे पेट में दर्द है या तेरे कांधे पे दर्द है, तेरे सर में दर्द है या तेरे पैर में दर्द है। कल तेरे रोने से, तेरे सिर्फ रोने की आवाज से तेरी माँ तेरे जिस्म के किस हिस्से पे दर्द हो रहा है, तेरी चीख से, तेरे रोने से वो तेरे दर्द को समझ जाती थी। आज तू इतना बड़ा हो गया है, जबान आ गई है, बोलने लगा है, और आज अपनी माँ से कहता है कि तू नहीं समझी, इतना बड़ा हो गया। एक सहाबी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, उनकी लंगड़ी माँ और आंखों से अंधी माँ उस सहाबी के कांधे पर सवार है, और वो सहाबी अपनी माँ को तवाफ करा रहे, खाने काबा का तवाफ। हजरत उमर मिल गए, हजरत उमर ने कहा अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, कितना अच्छा खुश नसीबी का मौका है, तुम अपनी माँ को अपनी गोद में अपनी पीठ पर लाद कर तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। और सहाबी ने कहा अरे उमर, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पर सवार किया, ये अंधी है, मैंने इसका हाथ पकड़ा, ये हाथों से कोड़ी है, ये पेशाब और पायखाना सही से नहीं कर पाती है, मैं इसकी गंदगी को धोता हूँ, मैं पेशाब और पायखाना अपनी माँ का साफ करता हूँ, अपनी माँ के कपड़े मैं धोता हूँ। अरे अमीरुल मोमिनीन, क्या अब भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी माँ का हक अभी भी अदा नहीं हुआ? क्या एक बेटा अपनी माँ का हक अदा नहीं कर पाया? हजरत उमर चीख पड़े उसी खाने काबा के तवाफ के दौरान, तो उस माँ की बात करता है, उसके हक की अदा की बात करता है। जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, जब तेरी माँ तुझे अपनी पैदाइश की जगह से तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन रही थी, और पैदाइश के वक्त जो उसको तकलीफ हो रही थी, जो उसको परेशानी हो रही थी, और उस तकलीफ में, उस दर्द में उसने आह तो कहा था, आह तुझे पैदा करते वक्त जब उसने आह की आवाज निकाली, ऐ नौजवान, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया, पूरी जिंदगी का क्या अदा करेगा? अभी तो तुमने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया, पूरी जिंदगी का हक क्या अदा करेगा? 9 महीने तुझे अपने पेट पे ला कर चली, सोई खाई पी और उठा कर तुझे चली, रात में वो सो रही थी और तू पेट में लाते मार रहा था। अभी तो तूने अपनी माँ की आह का भी हक अदा नहीं किया, पूरी जिंदगी का क्या हक अदा करेगा? मेरे भाइयों, ये सूरत हाल होनी चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। हजरत हाजरा अभी बैठी रही है कि इब्राहिम ने अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया, अब मेहनत करती है, अपने बेटे को देखती है क्या बूढ़ा चूस रहा है। हजरत हाजरा समझ गई, अल्लाह कोई काफिला भेज दे, कोई बिजनेसमैन लोग जो माल लेकर निकलते हैं उनसे थोड़ा पानी ले लूं, कोई नहीं।
راستے سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا. حاضرہ دوڑ دیکھنے لگی, ادھر ادھر نظر ڈالتی ہے, ایک ٹیلا نظر آتا ہے, ایک پہاڑی نظر آتی ہے. حاضرہ اپنے بچے کو زمین پر وہی بٹھاتی ہے اور پانی کی تلاش میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. جاتی ہے دیکھیں پانی مل جائے, وہ دوڑتی ہے پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہے, پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہے شاید کوئی گاؤں رہتا ہو, کوئی بستی رہتی ہو, کوئی بستی نظر آ جائے. میں اس بستی میں چلی جاؤں, تھوڑا سا پانی لے آؤں, بچے کو پلا دوں. حاجرہ اس پہاڑی کے نیچے جھانکتی ہے لیکن نظر مایوس لوٹ کے واپس آتی ہے, کیونکہ پہاڑی پر اور پہاڑی کے نیچے کوئی نہیں رہتا ہے, پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد نہیں ہے. اس پہاڑی کو دنیا صفا پہاڑی کے نام سے جانتی ہے. پھر صفا سے ہٹتی ہے, اس پہاڑی سے دوڑ کر مروہ پہ جاتی ہے, لیکن مروہ کی پہاڑی کے نیچے جھانک کر دیکھتی ہے تو ادھر بھی کوئی بستی نظر نہیں آتی. اپنے بچے کے پاس آ گئی, دیکھتی ہے بچہ بھی پیاسا ہے. پھر بچے کی محبت جوش میں آئی, پھر صفا پہ چلتی ہے, پھر مروہ پہ جاتی ہے لیکن پانی نہیں. پھر بچے کے پاس آتی ہے, پھر بچے کو اور پیاسا دیکھتی ہے, پھر صفا پہ چلتی ہے, پھر مروہ پہ جاتی ہے. ایسے انہوں نے 7 چکر لگا دیے. محنت کر رہی ہیں آپ, کام نہیں کرتی ہیں. 7 چکر لگانے کے بعد وہ آتی ہے, اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے میرے پروردگار, عورت ہو, جتنا دوڑ سکتی ہوں دوڑ لی, جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی. اے اللہ میرا بھروسہ تیری ذات پر ہے. میرے شوہر ابراہیم اس بچے کو اور مجھے تیرے سپرد کر کے گئے. اے اللہ تو میرے اور میرے شوہر بچے کی حفاظت فرما, پانی کا انتظام کر. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ میری بندی کے لیے پانی کا انتظام کرو. جبریل نے اپنا پر مارا اور اسی جگہ پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت حاجرہ نے پانی دیکھا تو اس کی منڈیر باندھنے لگی, اس کو گھیرنے لگی اور کہتی جا رہی تھی زم 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 زم, رک جا ٹھہر جا. اس پانی کو زم زم کہتی جا رہی تھی, نہیں رک جا. اللہ کے نبی جب بھی خطبہ دیتے تھے جمعے کا یا جب بھی لوگوں کو درس دیتے تھے تو فرماتے تھے لوگوں اللہ رحم فرمائے حاجرہ پر, اگر اس نے پانی کا کنواں نہ بنایا ہوتا, پانی کو گھیرا نہ ہوتا, پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ اس پانی کو ساری دنیا میں پھیلا دیتا. اور کوئی چیز آسانی سے مل جائے, ساری دنیا میں پھیل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. آج گنگا کی پانی کو دیکھ لو, کوئی قدر کرنا, اسی میں لوگ پیشاب کر رہے ہیں, اسی میں پیخانہ کر رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. میری ماں بہنیں غور کریں, حاجرہ پانی کے لیے دوڑ رہی ہے اور اللہ پہ توکل تھا, اللہ نے دیکھو راستہ نکالا. کبھی حاجرہ نے سوچا تھا کہ یہ پانی یہاں سے نکلے گا؟ وہ یہ سوچ رہی تھی میں دعا مانگوں گی, اللہ ہو سکتا ہے کسی فرشتے کو بھیج دے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی قافلے کو بھیج دے, اللہ کسی بستی والوں کو بھیج دے میرے پاس پانی کا. لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اس جگہ پر پانی نکل آئے گا, اور یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ پانی قیامت کی شروع تک جاری رہے گا اور ساری دنیا کا مسلمان اس پانی کو تبرک کے طور پر پیے گا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے ہم اس کو روزی دیں گے جہاں سے بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اس کو بہم گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا. ایسی جگہ سے اور ایک عورت حاجرہ جہاں جہاں دوڑ رہی ہے, میڈیا والوں مودی کے چمچوں لکھو, جو مودی نے تمہارے پیٹ میں جہنم بھر دی ہے نا, آج دیکھنا تمہاری لنگڑی لولی اولادیں پیدا ہوں. سچائی چھپا رہے ہو نا, جو نہیں کیا وہ بھی جان, مودی نے یہ کیا, مودی نے وہ کیا. ارے یہ بھی تو لکھو مودی نے اپنی عورت کو چھوڑ دیا, تمہاری اماں مرتی ہے سب لکھنے میں. مولانا جرجیس بول میں عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے, عورتوں کو لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے کالج اور یونیورسٹی میں نہیں, عورتوں پہ پابندی, عورتوں پہ پابندی. اسلام نے یہ کر دیا, عورت کو 4 چلے میں بند کر دیا. ابھی زی نیوز پر ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے, زی نیوز پر ڈبیٹ میں آتے ہیں, اونچی ٹوپی لگا کے قطب مینار پر. اس کو مولوی مت کہنا, پکا مودی کا چمچہ ہے وہ, در خرید غلام ہے وہ, در خرید غلام.
وہ جاتا مسلمانوں کی ہمدردی میں لیکن مسلمانوں کی ہمدردی میں نہیں. جب ایک پنڈت، ایک مولوی، ایک نیتا، 3 لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈبیٹ چل رہی تھی. ڈبیٹ اس میں پنڈت کہہ رہا تھا ہاں عورت کو کی بھی آزادی ہے، عورتوں کو بھی اپنے پنڈت اچھا بول رہا تھا. پنڈت کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو اپنے لمٹ میں رہنا چاہیے، لڑکیوں کو، اور ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جیسا آج کل چل رہے ہیں. اور نیتا جی ارے کیوں نہیں، لڑکے کھاتے ہیں تو لڑکی کیوں نہیں، لڑکی بھی کھاتی ہے. لڑکے کے 2 ہاتھ ہیں تو لڑکی کے بھی 2 ہاتھ ہیں، لڑکی کے 2 پیر ہیں تو لڑکے کے بھی 2 پیر ہیں. اگر لڑکی بزنس کر سکتی ہے، لڑکا کر سکتا تو لڑکی کیوں نہیں کر سکتی؟ لڑکے اور لڑکی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو محنت کرنا چاہیے، دونوں سے بھارت کو ہے. کیا یہ لباس اور ڈریس اس چیز میں آپ پڑ گئے؟ ارے آزادی ہے، جو پہننا چاہے پہنے، جو کھانا چاہے کھائے، جو پینا چاہے پیے. اس پہ بندش نہیں ہونی چاہیے، بین نہیں ہونی چاہیے. مولانا صاحب سے پوچھا گیا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں پردہ ہے ہمارے یہاں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اصل پردہ تو دل کا ہے، دل کا. ہاں ہمارے یہاں دل کا پردہ ہوتا ہے، یعنی ہماری لڑکیاں یعنی ہر جگہ کام کر سکتی ہیں اور پردہ جو ہے وہ دل سے کرے، یعنی دل میں کسی ناجائز کام نہ کرے. یہ دل کا پردہ. میں زی نیوز اسٹوڈیو گیا، میں نے وہ اینکر جو ہوتی ہے نا لیڈیز جو پوچھتی سوال، میں نے اینکر سے کہا آپ جب ڈیبیٹ ہو تو میرا نام پیش کر دینا، میں آنا چاہتا ہوں ڈیبیٹ میں. کہنے لگی آپ کس پارٹی سے ہیں؟ میں نے کہا میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، وہابی پارٹی سے ہوں. کہنے لگی آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا جب آپ سوال کریں گی وہاں تب جواب دیں گے. جب وہ نیتا جی یہ کہیں گے کہ مرد کے 2 ہاتھ ہیں، عورت کے بھی 2 ہاتھ ہیں، لڑکی کے لڑکا پڑھ سکتا ہے تو لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے، لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو دیش کی ترقی کرنا چاہیے، لڑکے اور لڑکی کو کوئی اوپر نیچے نہیں دیکھنا چاہیے، جو بھی پہننا چاہے پہنے، جو بھی کھانا چاہے کھائیں، سب لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہے. تو جب نیتا جی یہ بولیں گے ڈیبیٹ میں تو میں یہ بولوں گا کہ ٹھیک ہے نیتا جی، 2 لڑکیاں 2 بچے جب عورت پیدا کرتی ہے تو 2 بچے آپ بھی پیدا کر کے دکھائیے، کیونکہ سب برابر ہیں، دونوں ایک ہیں، لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر 2 بچے 4 بچے کسی کے گھر میں پیدا ہونا ہے تو 2 آپ بھی پیدا کریے، 2 آپ کی بیوی پیدا کرے. بچے پیدا کرے صرف آپ کی بیوی ہے، تکلیف وہ اٹھائے، تکلیف اٹھانے میں آپ دونوں برابر کیوں نہیں ہیں؟ اینکر کہتی ہے کہ تو آپ کرفیو رکھوا دیں اور خراب کر دیں گے آپ کو. میں نے کہا بھائی اور کیا آپ بتائیے، یہ کوئی سوال ہے؟ لڑکی جو چاہے پہنے، لڑکا جو چاہے پہنے، آزادی ہے وومن. تو ہم کہنے لگے اینکر جب یہ ہم کہیں گے اور نیتا جی جب یہ بولیں گے تو آپ کیا بولو گے؟ میں نے کہا ہم یہ بولیں گے نیتا جی آپ اپنی لڑکی کو چڈی پہنائیے، بلاؤز پہنائیے، میرے بات کا کیا جا رہا. لیکن اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اس کا ایک ڈریس ہے، اس کا ایک لباس ہے، اس کو اتنا پردہ کرنا ہے، اس کو یہ کپڑے پہننا ہے. ہمارا مذہب ایک باپ کی طرح ہے، جس طرح باپ نہیں چاہتا کہ میری لڑکی پر کوئی غلط نظر ڈالے، اس کو کوئی چھیڑے، اسی طریقے سے اسلام یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کی بہن اور بیٹیوں کو بری نظر سے ڈالے. اب لڑکیوں کی آزادی کی بات وہ کہنے لگی جی نیوز کی اینکر سے، مولانا جدید صاحب تو آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ آپ غور کریں، مذہب ہم سے کہہ رہی اسلام نے عورت کو. میں نے کہا اسلام نے عورت کو جو دیا ہے وہ آپ زی نیوز پر دیں، میں انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو، دیجیے. اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو دو، کیا دیا ہے؟ میں نے کہا اسلام نے عورت کو یہ دیا ہے کہ حضرت حاجرہ صفا سے دوڑی مروہ پہ گئی، مروہ سے دوڑی صفا پہ گئی. کبھی تیز چلتی ہے، کبھی آہستہ چلتی ہے، کبھی دوڑ دوڑ کے چلتی ہے، کبھی رک رک کر چلتی ہے. سنیے آج جتنے حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ بھی صفا اور مروہ پر دوڑتے ہیں، وہ بھی تیز دوڑتے ہیں، وہ بھی آہستہ دوڑتے ہیں. جہاں حاجرہ تیز دوڑی وہاں ہمیں تیز دوڑنا ہے، جہاں آہستہ دوڑی ہے وہاں آہستہ دوڑنا ہے. اور جو 7 چکر نہ لگائے صفا اور مروہ کے عمرے میں یا حج میں تو اس کا نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے. یہ 7 چکر کا لگانا عبادت ہے، اللہ نے عبادت کا حصہ جوڑ لیا ہے. آپ بتائیے اینکر صاحبہ، زی نیوز کی مالکہ، زی نیوز چلانے والی
چلی، جہاں جہاں اس نے اپنے قدموں کو رکھا اللہ نے اس کے زمین پر رکھے ہوئے پیروں کو بھی عبادت کا حصہ بنا دیا، جہاں جہاں سے وہ گزری وہاں سے گزرنا عبادت کا حصہ بنا دیا، ایک عورت کے نقش پا کو عبادت کا حصہ قرار دے دیا۔ اس سے زیادہ ایک مقام ایک عورت کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ایک درجہ ایک عورت کو کون دے سکتا ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے، وہ جہاں جہاں سے گزری اللہ نے اس کو بھی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ نہیں دیا اس کم وقت نے نہیں دے گی، ہمیں معلوم ہے چمچوں کو ملتا ہے موقع، ہم تو 50 بار کہہ چکے ہیں ٹی وی پہ ہمیں لائیے، نہیں لایا تھا کیوں؟ وہ جانتا ہے ٹی وی پہ کیا ملے گا، کیا جواب دے گا۔ بحث کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو آزادی ہے، ہمیں آزادی ہے، آپ کہیں ہم بھی کہیں نہیں صاحب آپ ماحول خراب کر دیں گے، آپ بھڑکاؤ بیان دیتے، آپ کے اوپر کئی کیس چل چکے، آپ نے کئی مرتبہ آپ جیل میں جا چکے 153 میں 153 میں یہ ہے۔ تو ان تمام معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ آئیے توکل دیکھیے اللہ کیسے راستہ نکالتا ہے جہاں بندے کو بہم و گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یہ آزادی نسواں کے نعرے لگا رہے ہیں آج، عورتوں کو آزادی، عورتوں کو آزادی، یہ آزادی نہیں ہے۔ ایک بھیڑیے نے مشورہ دیا، بھیڑیا جانتے ہیں نا، بھیڑیا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں گھومتے ہیں، بکریوں کو کھا جاتے ہیں، کھا دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو آپ نے؟ شیر کہاں بولا؟ بھالو، وہ بھالو بولنا، سیاہ بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں آیا۔ سنو مثال، ایسی مثال نہیں سنی ہوگی۔ ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں آیا اور بکریوں سے کہنے لگا یہاں تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا چارہ کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، اپنے مالک کی غلامی کرتے ہیں اور شام کو وہ میرا دودھ دھو لیتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا یہ قید کی زندگی، جیل کی زندگی تم کیسے گزار رہی ہو؟ ارے کھوٹا توڑو، رسی توڑو، چلاؤ، بھوک ہڑتال میں بیٹھ جاؤ، اپنے مالک سے آزادی مانگو، تمہارا مالک تمہیں چھوڑ دے گا۔ جنگل میں ہری بھری گھاس ہوگی، کھلی ہوا ہوگی، کھلی ہوا میں ٹہلو گی، ہری بھری گھاس کھاؤ گی، جہاں مرضی آئے گی وہاں جاؤ گی۔ بکریوں نے کہا بھیڑیے سے تمہاری بات تو ٹھیک ہے۔ اب بکریاں شور کرنے لگی، ہنگامہ کرنے لگی، مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو، میں چلا رہی ہے، رسی توڑ رہی ہے۔ مالک کو غصہ آیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ نہیں، انہوں نے چارہ کھانا، گھاس کھانا چھوڑ دیا۔ اسی بکریوں میں ایک بوڑھی بکری تھی، اس بوڑھی بکری کے درجے میں مولانا جرجیز کو رکھ لینا۔ وہ بوڑھی بکری اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی، وہ آئی اور کہنے لگی نہیں میری بیٹیوں، اپنے مالک کی نافرمانی مت کرو، اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی مت کرو، روکھا سوکھا جو تمہیں دیتا ہے وہ کھا لو، تمہارا دودھ پیتا پی لینے دو، لیتا لے جانے دو، یہاں تم سیف ہو، یہاں تم محفوظ ہو، یہاں تمہارے اوپر کوئی جنگلی جانور حملہ نہیں کرتا ہے، تم اپنے مالک